Recite nam, molim vas, kako je Edison primio Teslu? Edison i Tesla. Zanimljivo pitanje. Tesla se divio Edisonu kao čovjeku koji je s tako malo obrazovanja postigao tako mnogo. I to u elektrotehnici. Edison pak sa svoje strane priznavao je Tesli da je marljiv i savjestan, ali sumnjam da ga je, barem dok je radio za njega, u potpunosti razumio. Znate, Edison je bio praktičar. Izumitelj po principu iskušaj, nađi grešku, iskušaj, otkloni grešku. Teslu zanima princip. On u mašti otkriva nove svjetove. On se bori s prirodom. Noge kao da nisu više moje, ni ruke. Gospodine inženjeru, mi smo ipak i nešto spavali, ali vi ste cijelo vrijeme radili. Hvala vam, momci, bili ste divni. Recite to i gospodinu Edisonu. Recite mu, recite. A što bi se zapravo dogodilo da nismo popravili taj generator? A što bi se dogodilo? Najbrži i najmoderniji putnički brod u SAD Oregon ostao bi još mjesec dana u luci. Kompanija bi putnicima vratila novac i za taj novac pritisnula gazdu Edisona. Vrlo jednostavna računica. Gospodine inženjeru, kada drugi puta budete u situaciji da morate napraviti nešto nemoguće, tražite nas. Dobro jutro. To su parijske navike. Lude noći. Kako ste se proveli? Ludo. Gotovo je, sutra će isploviti. Laku noć. Što to znači? Generator na brodu Oregon je popravljen. Tesla je na tome radio. Da, Tesla. Mislio sam da će biti gotovo tek krajem tjedna. Generator nismo mogli iznijeti iz broda jer bi to značilo 7 dana demontažu, a nakon popravka još montiranje. A Tesla je rekao da će on to... Pa volim, gospodo, kad se netko od vas tako prevari. Gospodine Tesla, gospodin Edison je rekao da vas pričekam i odvezem kući. Hvala, radije ću prošetati. Ali on je rekao... Zaboravite. Nikola Tesla. Što je to? Povišica od $10. Toliko vam pripada. Pitam je li to povišica? Da, povišica.
Samo vi potpišite. Dobro večer. Večer. Ko ti je ovaj? Prijatelj, to je njegova soba. Bolje on nego policija. Ljutiš se? Mislio sam da ćeš doći u 5 ujutro kao obično. Kako ide? A prijateljska partijica, zabave radi. Ajde, hoćeš nam se pridružiti? Ne, ja sam svoje otkartao. A onda ništa. Hajde, vrati se, čekaju te. Imate još do 5 vremena. Tesla je do sada izradio plan za 24 razna dinamo stroja, iz kojih je izbacio elektromagnete s dugačkom jezgrom i umjesto njih stavio elektromagnete s kraćom jezgrom. I? Pokazali su se bolje. Ne sumnjam. Inače, zašto biste mu dozvolili da eksperimentira? Elektromagnetima je dodao automatske kontrolne uređaje. Korisno? Vrlo. Samo, gospodin Tesla je za te kontrolne uređaje tražio patente. A to je njegovo pravo. Znači, počeo se privikavati na Ameriku. A rezultat svega? Strojevi su izrađeni, provjereni. Odgovaraju u potpunosti Teslinim obećanjima i našim željama. Izvrsno. Nastavite. Ima li još nešto? Pa, kako da vam kažem? Kratko. Gospodin Tesla traži nagradu. Dajte mu neku povišicu. U redu, dajte mu povišicu. Znam, ali gospodin Tesla traži točno određenu svotu. Rekao sam da se počeo privikavati na Ameriku, pa on se već privikao. Koliko? $50.000. A ti njegovi izumi, koliko vrijede?
slučajevi, kao što je bila ona krajnje nezgodna situacija s brodom Oregon, sada su svedeni na podnošljiv minimum. Prema tome, ja bih mu tu nagradu dao bez daljnjega. Otkad ste vi tako darežljivi, pošaljite vi njega k meni. Gospodine Tesla, treba vas gospodin Edison. Evo odmah. Imao sam mnogo vrijednih pomoćnika i suradnika, ali vi ste najbolji. Drago mi je od vas čuti taj kompliment. Ja to zaista i mislim. Hvala vam. Naredio sam da vam daju povišicu. Nadam se da sam je zaslužio. Rekao sam bacheloru, gospodin Tesla je vraški sposoban čovjek. Vi se, bachelor, zaista niste prevarili. Bilo mu je drago to čuti. To sam vam htio reći, možete se vratiti na posao. Gospodin Edison, prije 6 mjeseci rekli ste da ću vam $50.000 ako to postignete. Ja sam to postigao. Vi zaista ne razumijete američki humor. Čak se ni ne trudim. Zamislite, gospodin Edison. Dakle, recite slobodno. Mislim da je bila greška što mu već u Parizu nismo isplatili nagradu koju je apsolutno zaslužio. Tesla bi iz Pariza otišao u svakom slučaju, kao što bi otišao i od mene, bez obzira dobio nagradu ili ne. Mogu li vas nešto pitati? Što vi mislite o Teslinim pokusima sa višefaznom strujom? Priznajem, to je vraški sposoban čovjek. Pa niste mi baš odgovorili. Pa ni samom sebi ne želim odgovoriti na to pitanje dok ne moram. Nadam se da to neće ni biti tako brzo. Tesla već ima svoje dioničarsko društvo. Tesla Arc Light Company. Company. Glupost. Nekoliko sitnih promućurnih lopova našlo Teslu, odnijeće mu ono malo novca i ostaviti ga na cjedilu. Priznajem, Tesla je vraški sposoban čovjek, ali i vraški neposlovan čovjek. Dobro, zašto ne tužiš sudu te lopove? Dali su ti bezvrijedne akcije, to je protuzakonito, izigrali su te. Tvoje svjetiljke rade i gore, netko na tome skrće hrpu dolara. Hoćeš li da ja razgovaram sa Edisonom? Slušaj, Bachelor je ovdje, vratio se iz Pariza. Telefoniraj mu i on će odmah sve srediti sa Edisonom. A dobro, što hoćeš? Hoćeš kopati jarke, jel? S tim svojim znanjem i talentom. Da. Kopat ću jarke.
I ti. Daj, zatvori vrata. Bolje bi bilo da te ne pitam kako ti je. Sjedni. Došao sam ti reći da je mjesto kod Edisona još uvijek tvoje ako se odlučiš. Odlučio sam se, hvala ti. Da si bio malo strpljiviji, tvoj bi se položaj kod Edisona promijenio. Sumnjam. A kako ti je sada? Radim jedan glupi posao. Loše sam plaćen. Umoran sam. Dobro mi je. Skupa cijena za malo ponosa. Ne radi se o ponosu. To je cijeli jedan život. Mogu li što učiniti za tebe? Ništa.
Kamera? Ide. Klapa? Sam je Tesla o tom razdoblju pisao. Proživio sam čitavu godinu strašnih muka i gorkih suza, a moje patnje bile su pojačane krajnjom oskudicom. Prilike u zemlji nisu bile povoljne i bilo je teško naći bilo kakav posao. Početkom 1887. godine Tesla je susreo gospodina Brauna, moćnog čovjeka iz Telegrafskog društva Zapadne Unije, koji je uložio nešto novaca i, što je još važnije, koji je zainteresirao neke svoje prijatelje za Tesline planove. Tako je nastalo Teslino električno društvo. U aprilu te iste 1887. godine Tesla je osnovao svoj laboratorij u južnoj 5. aveniji, u blizini Blicherove ulice, gdje je svoj laboratorij imao Edison. Eto, tako su se ta dva čovjeka hirom sudbine našli blizu jedan drugome, a opet tako daleko. Stop, hvala. Dobro. Gospodine Tesla, ja mislim da je neophodno što prije započeti sa definitivnom razradom i iskorištavanjem vašeg izuma iz oblasti izmjeničnih struja. Ja samo čekam povoljnu priliku. Odlično, odlično. Saslušajte me pažljivo, samo 1 minut. Predlažem vam da osnujemo zajedničko poduzeće za eksploataciju vaših patenata. U tom slučaju ja bih naravno osigurao početna financijska sredstva, a vi bi uložili svoje ideje i svoj rad. Gospodine Brown, moram vam priznati da me iznenađuje vaše zanimanje za moje projekte. Vaša ideja za osnivanje zajedničkog poduzeća je više nego dobra. No moram vas upozoriti, prije nego počnemo bilo što raditi u tom pravcu, potrebno je izvršiti laboratorijska eksperimentiranja. Laboratorij, to je moja briga, gospodine Tesla. To prije svega... U svakom slučaju pristajete? U tom slučaju pristajem. Dozvolit ćete mi, gospodine Tesla, da ipak u ugovor unesemo jednu zaštitnu klauzulu. Mislim pritom na svoj kapital. Da budem kratak i jasan. Da li mi unaprijed dozvoljavate da prvo izrađene strojeve damo na ispitivanje nekom poznatom stručnjaku, pa tek u slučaju povoljne ocjene ja bih uložio svoja maksimalna sredstva? Da li mi razumijete? Gospodine Brown, u potpunosti vas razumijem. Moje je da stvaram, a vi kontrolirajte ukoliko smatrate da je to potrebno. Što se mene tiče, možemo početi. Dobro napredujemo, zar ne? Uspio sam napraviti nekoliko tipova elektromotora, a upravo sada dovršavam polifazni indukcijski stroj sinhronog tipa koji ima čitav niz prednosti. Naša sredstva dozvoljavaju nam izradu još samo jednog generatora za višefaznu izmjeničnu struju, a ostalo... U stvari ne znam kako ćemo. Nemojte biti tako malodušni, gospodine Tesla. Moja sredstva su pri kraju, to je istina. Ali izvještaj profesora Antonija toliko je povoljan da nam neće biti teško naći učešće novih partnera. Evo, za koji dan ja ću vam poslati 2 svojih poznanika, prilično moćnih finansijera. Treba da ih uvjerite, ja ne znam kako, ali dajte sve od sebe. Gospodo, ovo je moj partner, inženjer Nikola Tesla. Vaši tehnički savjetnici veoma ga dobro poznaju, jer smo ih mi već prije upoznali sa najnovijim projektima višefaznog sistema izmjenične struje. No, međutim, njihovo nepovjerenje nama je krajnje nejasno.
Zato smo odlučili da vas lično pozovemo ovamo. Evo o čemu se radi, izvolite. Samo izvolite. Nadam se da je opet riječ o dinamičkom djelovanju tog, kako ga vi ono zovete? Obrtnog magnetskog polja. Obrtnog magnetskog. Recite samo ukratko, gospodine Tesla. Naše vrijeme je svakog dana sve dragocjenije. Gospodo, vi svi sigurno znadete priču o Kolumbovom jajetu. Već odavno. Naravno. Što bi se dogodilo ako meni uspije ovo metalno jaje postaviti na vrh? Ne mislite nas valjda impresionirati nasiljem nad jednim limenim jajetom? Ne, to mi nije bila namjera. Vidite, djelovanjem obrtnog magnetskog polja o kojem je riječ i u čiju efikasnost želim da vas uvjerim, ovo jaje će zarotirati i postaviti se na vrh. U tom slučaju bi nadmašili samog Kolumba. Da li biste vi postupili kao španjolska kraljica Izabela? Gospodine Tesla, naše blago nije kraljevskih dimenzija, ali ipak dovoljno da omogući ostvarenje vaših izuma. Izgleda da je to tu. Samo mislim da smo došli prerano. Što želite? Ja tražim gospodina Teslu, inženjera, šefa ovog laboratorija. Kada on dolazi? Evo, ovdje je izašao oglas u novinama. Traže mehaničara. A vi ste mehaničar? On to tebe pita. Da, ja sam mehaničar elektrostruke. A kad dolazi gospodin Tesla? Izgleda da smo došli prerano. Kako kada? Pa, ostali namještenici. Nema ostalih namještenika. Kako pa... Tko onda radi tu? Svi koji su namješteni. A to su? Gospodin Tesla. I? Čudno neko društvo. Nema drugih. A tajnica? Te poslove obavlja sam gospodin Tesla. Čudno neko društvo. Pa vidite i ovo. Pa ovo jest električni stroj, ali... Pa ja ovo nisam nikad vidio. Čekaj, pa to je čudno. A? To je vrlo čudno. Da. Čekaj ti, čekaj. Ako je ovo... To je tu. Daj mi okreni voltmetar. Vidiš ti to? Istosmjerna struja nije, a napon je veći od 220 volta. A to ne postoji to. To ne može biti. Kad dolazi šef? Doći će.
Pričekat ću ja njega. Mislite da ima smisla? Pa, ja mislim... Eto, besposlica je. To je. A kako plaćaju? Loše. A koliko se radi? Mnogo. Znadete li pomesti pod? Pa znam, ali nema ništa goreg za dobrog mehaničara nego da mete pod. Ali mislim, još je gore kad to radi sam gazda. Jesam li primljen? Primljeni ste. Kolman Cito i moj sin Julius. Pa sad na posao. Gospodine, ja već 10 dana čekam da me gospodin Morgan primi. Čekajte. Čekajte. Još nešto, gospođice Margaret. Povrće na ulju ili... Na vodi. Samo u slanoj vodi. Možete početi. Situacija danas izgleda ovako. Električna se energija proizvodi u centralama pomoću relativno malih strojeva, a dostavlja potrošačima bakrenim vodovima koji se nalaze u cijevima postavljenim u zemlji. Da li su svi ti detalji potrebni? Željeli ste detaljan izvještaj? Nastavite. Dio električne energije koji se prenosi takvim bakrenim vodovima usput se gubi. Točnije, pretvara se u sasvim nekorisnu toplinu uslijed otpora... Koliki je taj gubitak? Vi ste izričito zahtijevali da stvari ispitamo s puno takta prema gospodinu Edisonu. Gospodin Edison je američki heroj, baš poput Buffalo Billa. Da nastavim? A čemu inače gubiti vrijeme? Podaci su isključivo tehničke prirode. Ako se jačina struje koja prolazi kroz žicu udvostruči, onda je gubitak uslijed pregrijavanja 4 puta veći. I tako dalje u matematičkoj progresiji. Osim toga postoji i pad napona. U jednom vodu dugom pola milje pad napona je približno 30 volti. Da bi se taj gubitak nadoknadio, sagrađeni su dinamo strojevi za napon od 120 volti umjesto normalno predviđenih 110. Ali što se događa? Otkriti i meni. U blizini centrale potrošači imaju viši napon, a oni koji su samo pola milje dalje od centrale imaju napon od samo 90 volti. Ima li još nešto? Proizvodnja i opskrbljivanje električnom energijom ograničeni su na vrlo mali prostor. Edisonove centrale mogu opskrbljivati potrošače na udaljenosti od 1 milje, što znači da je na svaku četvornu milju potrebno izgraditi jednu centralu. Zaključak. Vi ste željeli samo podatke. A sistem toga Tesle? Tek prikupljamo podatke. Što kaže Edison? Ništa. Pridrži. Pusti.
Ja mislim da će on dobiti te patente. Biro za patente je stavio primjedbu i odbio da uopće razmatra Teslinu prijavu. Čista formalnost. Tesla je pokušao da dobije jedan jedini patent koji bi objedinio cijeli njegov novi sistem. I transformatore, i dinamo strojeve, i sistem razvođenja energije, i naravno motore koji počivaju na tom sistemu. To su odbili, znam pouzdano. Odbili su i zahtijevali da prijavu raščlane na 7 posebnih izuma. I to će prihvatiti? Tesla je dao na ogled svoj dvofazni motor profesoru Antoniju sa Cornellovog univerziteta. Profesor je u svom izveštaju bio nešto obazriv, da ne kažem oprezan, ali... Ali smatra da je Teslin motor barem isto tako dobar kao najbolji motor na istosmjernu struju. Otkuda to znate? Postoji li mogućnost da se nagodimo s Teslom? Tesla bi sasvim sigurno smatrao da bi tako što naškodilo čovječanstvu. Pa i ja sam sve što sam radio za dobro čovječanstva. Pak vragu, valjda bi se čovječanstvo moglo malo strpiti. Gospodine Tesla, stigao je paket iz Austro-Ugarske. Nastavi. Ljubljeni moj brate, šaljem ti ove naše gusle da se sjetiš svoga kraja, svoje like, našeg djetinjstva i onog starog stolca na kome nam je majka sjedila i govorila nam narodne pjesme. Pusto nam je bez tebe. Voli te jedina tvoja sestra, Marica. Gospodine Tesla, što je to? To je kao neki bendžo. Ne, to su gusle. Naš stari narodni instrument. Uz njih se pjevaju junačke pjesme, a pjevaju ih samouki pjesnici, pjevači. A o čemu pjevaju? O junaštvima, o sebi. Niste nikad požalili što ste napustili svoju domovinu? Mili Bože čuda velikoga, kad se slegnu na Kosovu vojska, u toj vojsci 9 Jugovića i 10 stari Jug Bogdane. Boga moli Jugovića majka, da joj Bog da oči sokolove i bijela krila labudova, da odleti do Kosova ravna i da vidi 9 Jugovića i 10 starog Jug Bogdana.
Hoćeš li ih pogledati? Što je to? Odobreni su nam patenti. Poštovani gospodine Tesla, obavještavam vas da je patentna uprava Sjedinjenih Američkih Država zaštitila patentima vaše pronalaske na usavršavanju elektromagnetskih motora i prijenos električne snage, te vam dostavljamo sljedeće patentne isprave od broja 38186381893 i sve. Želio bih prije svega izraziti svoju zahvalnost Američkom institutu elektroinženjera, koje mi je ukazalo tu čast i pozvalo me u ovaj hram nauke u kojem su svoje ideje izlagali najveći umovi današnjice. Ujedno se zahvaljujem profesoru Antoniju na pomoći koju mi je pružio. Predmet koji imam zadovoljstvo da iznesem sada u ovom predavanju pred vas jeste jedan novi sistem proizvođenja, prenošenja i korištenja električne energije pomoću izmjeničnih struja koje imaju specijalne prednosti, osobito u pogledu motora. On će po mom uvjerenju utvrditi nadmoćnost izmjeničnih struja nad istosmjernima i pokazati da se njegovom upotrebom mogu postići rezultati koji do sada nisu bili ostvarljivi. Na ovih 8 skica na lijevoj strani crteža vidite između polova magneta 2 namota na armaturi. Na desnoj strani crteža vidite 8 odgovarajućih skica jednog prstena od željeznih limova na kome su namotana 2 para svitaka. Kada se namoti... Vi ste prijatelj gospodina Tesle? ...polova okreću... Još nisam, kao što vam je poznato, ali ću uskoro postati. Izmjenične struje. To je struje promjenjivog smjera i jakosti. Najjača struja bit će u trenutku kada se namot nalazi tik ispred magnetnih polova, a ništavna će biti u trenutku kada je namot najudaljeniji od oba magnetna pola. Ovdje vidite jedan od mojih prvih električnih dvofaznih strojeva. Kada se taj stroj okreće, stvara izmjenične struje. To jest struje koje se periodično mijenjaju kako po svome smjeru, tako i po svojoj jakosti. Ovo mijenjanje uostalom najbolje ćete vidjeti na ova 2 instrumenta koji pokazuju da se 2 struje razlikuju po fazi iako imaju istu maksimalnu jakost. Izgleda da je i Westinghouse vrlo zainteresiran. Ako se spoji ovaj generator sa ovim motorom, onda će dvofazne struje stvarati obrtno magnetno polje. Neke od 8 raznih položaja armatura u motoru pod djelovanjem magnetnog polja koje stvara dvofazna struja iz generatora vidjet ćete sada.
Evo modela mog dvofaznog motora koji gotovo u potpunosti odgovara skicama na desnoj strani crteža. 4 svitka koji stvaraju obrtno magnetno polje su tu. Armatura motora nosi, kao što vidite, također 2 unakrsna namota. Kada generator brzo okrećem, to jest kad je frekvencija izmjeničnih struja dovoljno visoka, i motor će se isto tako brzo okretati. I ukoliko se generator okreće stalnom brzinom, ni motor neće mijenjati svoj broj okretaja. Oba ova stroja su, dakle, sinhroni strojevi. Mislim da ne treba posebno naglašavati da višefazni generatori i motori, to jest strojevi izmjenične struje, omogućuju prijenos električne energije na daljine koje istosmjerna struja nije mogla doseći. Polifazni prijenos je i daleko ekonomičniji, jer može raditi s višim naponima, ali s manjim strujama u vodičima, s tanjim vodičima i uz mnogo manje gubitke. Sve to je moguće, kao što znadete, jedino i isključivo primjenom transformatora. Ja sam koncipirao, kao što ovaj model pred vama pokazuje, nov, specijalan način transformatora, prilagođen mome višefaznom sistemu proizvođenja, prenošenja i korištenja električne energije. Njegovi primarni i sekundarni navoji u ovom slučaju su udvostručeni, ali svi oni imaju zajedničko, kao što na ovoj slici vidite, željezno jezgro u obliku prstena. Mislim da je Tesla apsolutno u pravu. Hoćete li to reći i Edison? 30 godina kasnije, 21. Molim, popršte godina? 1921. Profesor Berend u svojoj knjizi Indukcijski motori i drugi motori izmjenične struje između ostalog piše: od pojave Faradayevih eksperimentalnih istraživanja elektriciteta nijedna eksperimentalna istina nije izrečena tako jednostavno i jasno kao opis ovog Teslinog velikog otkrića. Onima koji dolaze poslije njega, piše profesor Berend, Tesla nije ostavio gotovo ništa da učine. Njegova predavanja sadrže i jezgro matematičke teorije. Kao što ste vi prije nekoliko godina izgradnjom prve električne centrale istosmjerne struje u Americi uveli elektromotore u industriju, njime ozbiljno potisnuli čak u savršeni vatoparni stroj, čini se da je Tesla na najboljem Nitko od većih stručnjaka za elektriku na svijetu, nitko, čujete li vi mene, ne vjeruje u naizmjeničnu struju. Ni Francuz Depre, ni Englez Lord Kelvin, ni Amerikanac Edison. Taj čovjek jednostavno ostavlja dubok dojam na ljude koji ga gledaju i slušaju. I ljudi mu vjeruju. Ljudi. Ali ne stručnjaci. Profesor Anthony s Cornellovog... Profesor Anthony je čisti teoretičar, on nema veze s praksom. Za njega je to kao za neko dijete nova igračka i to je sve. A pitam ja vas, tko će od moćnih ljudi stati iza Tesle? Na predavanju smo vidjeli i u Westinghousa. Da. Westinghouse je još 885. otkupio Golarov i Gibbsov transformator. I od tada proizvodi industrijski generatori i transformatore na izmjeničnu struju. Nasmijavate me. Ne, samo kažem da Westinghouse ozbiljno vjeruje u izmjeničnu struju. Ma jedno je vjerovati čovječe, a drugo je to ostvariti. Pa shvaćate li vi da se radi o poduhvatu teškom $100 milijuna? I to sam malo rekao. Samo vi nastavite. Pa čak da jedan Morgan stoji iza Tesle, bilo bi to vraški teško izvesti. A Morgan stoji iza Edisona, to barem svi znamo.
Tesla bi se trebao strpiti barem 10-ak godina. Ovako mi još nismo vratili ni novac koji smo uložili u cigle naših centrala. I što da kažemo gospodinu Morganu? Rušimo sve i gradimo nanovo. Edisonove centrale išle bi u staro gvožđe kao i svi strojevi na istosmjernu struju. S druge strane, jedina ozbiljna upotreba izmjeničnih struja uspjela je nekom Jabločkovu, ruskom pronalazaču. On je prije 2 godine upotrebio tu vrstu struje za napajanje svojih lučnih lampi kojima je osvijetlio ulice Pariza. Svi prominentni stručnjaci smatraju... A što misle mladi elektroinženjeri? Znamo uvijek i svugdje što misle prominenti. Čini se da su više na strani Tesla. Inače, gospodin Edison je u nekoliko navrata telefonirao, želi sastanak s vama. Ovaj tjedan ne. Drugi. To je sve. Sve? To je tek početak. Uskoro će se cijela nacija posvađati oko te nesretne struje. I mi? Mislite ja? Čekat ću. Da biste jeftinije kupili? Oprostite. Uzgred, taj Nikola Tesla, on nije telefonirao. Ne. Alo, ovdje Brown. Gospodin Brown? Tesla? Halo, tko je, molim vas? Da. Nikola Tesla. Ne. A ovdje Brown. Razumijem ja. Razumijem, nisam ja Tesla. Halo. Ba jasno, vi ste gospodine Tesla, pa tu se nešto zapetljalo. Halo? Jutro sam se vratio iz Čikaga, razgovarao sam s nekolicinom ljudi i oni su voljni uložiti neka sredstva u naš projekat. Da. Ja vodim kompletnu financijsku kontrolu, međutim, oni uvjetuju neke stvari. Slušajte me, gospodine Brown. Vi ste glavni ortak našeg društva. Ja vas cijenim, u to nemojte sumnjati. Recite vi meni, koliko vrijede ti ljudi? Da. Mogu li oni napraviti centralu na izmjeničnu struju ili ne? Pa čujte, Tesla, novac koji oni daju je veliki. Molim? $100,000. Ne, to me ne zanima. Recite mi, mogu li oni to napraviti ili ne? Ali gospodine Tesla, oni raspolažu Gospodine sa Brown, niste mi odgovorili na moje pitanje, da ili ne? Ali $100,000. Ne, mene ne zanima tih $100,000, ne zanima me to. Ali u ovom slučaju morate shvatiti... Ne brinite, novaca će za mene uvijek biti dovoljno. Ali da prodajem nekome patente, zato da na osnovu njih ručno izrađuje strojeve i čeka povoljnu priliku da te iste patente nekome dalje preprodaje, to ne pristaje. Ne, gospodine Brown, ne pristaje. $100,000. 100. Ma $100,000? Šuti. Ali gospodine Tesla, pa ja nisam nikada takvu hrpu novaca ni vidio. I nećeš. Pogledaj ovo. Što je ovo? Reci mi, što je ovo? Pa to je asinhroni trofazni motor. To je čudo! Čudo! U svakoj tvornici, u svakoj električnoj radionici bit će ovakav stroj. On će pokretati brodove na kojima bi Oregon mogao biti čamac za spasavanje.
Jednoga dana industrija se neće moći zamisliti bez ovog stroja, shvaćaš li ti to? A oni hoće da im ga dademo za $100.000. Gospodine Tesla, molim vas, možete li mi posuditi $1.000? Treba mi hitno danas. $1.000? Otkud meni $1.000? Dobro večer, gospodine Tesla. Vaš ključ. Telefonski poziv. Sutra. Vaša pošta. Ujutro. Želite li buđenje? Nije potrebno, hvala. Gospodine Tesla, gospodin direktor vas nije mogao dočekati. Radi se o golubovima. Gosti se bune zbog golubova. Slijeću na balkone, onečiste i tako. Može li se tu nešto promijeniti? Da. Promijenite goste. Doviđenja. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Imam dogovoren sastanak sa gospodinom Teslom. Evo, gospodin Tesla je dolje. Izvolite. Hvala. Jesi li dobro spojio primarni naboj? Je, u redu je, gospodine Tesla. Hajde, probat ćemo. Gospodine Tesla, ovaj gospodin kaže da ima dogovoren sastanak s vama. Predspoj. U redu. Izvolite. Gospodine Tesla, ja sam George Westinghouse. Dobrodošli, gospodine Westinghouse. Ne znam što vam je i koliko poznato o meni. Znam da ste izumili zračnu kočnicu. Znam da imate električno poduzeće u Pittsburghu. Znate sve što je bitno. Inače... Još jednom. Dobro je. Izvolite, gospodine Westinghouse. Inače, vjerujem u naizmjeničnu struju, zato sam u ostalom danas i ovdje. Slušao sam vaše predavanje 18. maja u društvu elektroinženjera. Inače, u mojoj tvornici uvedena je naizmjenična struja. Izrađujemo i prve motore za naizmjeničnu struju. Imam čitav tim mladih i sposobnih elektroinženjera. Znam, čuo sam. Izvolite sjesti. Hvala. Cigaru? Ne. Gospodine Tesla, daću vam $1.000.000 za vaše patente o naizmjeničnim strujama. Plus tantijeme. Što će vam moji patenti? Mislim da se s njima u potpunosti može riješiti projekt Nijagarinih slapova. Uspijemo li u tome, njujorška podzemlja željeznica bit će u našim rukama. Vrlo ste otvoreni. Ne. Spremio sam unaprijed odgovor. Gospodin Brown, vaš ortak, koga ste bacili u očajanje,
Upozorio me šta ćete me najprije pitati. Ako mi dadete tantijeme od $1 po konjskoj snazi, proizvedenoj mojim strujama, pristajem. $1.000.000 u gotovom i $1 po konjskoj snazi. Doviđenja u Pittsburghu.